lamuka tongo etani tata mama mwasi elenge mwasi mobali tongo esili kotana nzambe asali biso ngolu sadila ngolo kifulunge ikelenge vumbuka telama 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 katuka na dra nzambe mesila beto lemvo na kutala suka ebubu ya samedi 4 juin 2022 na lemvo ya nzambi ni naina mambu ya nzambi to na ntangu ya na kacha nkemu na nzambi mekusadila beto telama telama telama. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Beto kikuzwa Cantique Ntwadi 525. 25 Cantique 525 Cantique Ntwadi. Bona twena yimbila twayimbila kanisi na Yehova yandikwanjika katunasambila kadimpulusu yena yese tubabo tubabo iti salumbu yayo yandiwena wakala unakwiza nzambi mfumu wa bantu babo katuzolanga ye katuvulusa mumasumo metomananza ewalongo wenina yandikwa watulendo twato tubabo tubabo sitwa siti salumbu yayo yandiwena wakala unakwiza nzambi mfumu wa bantu babo nani unalembwa zitisa o watuvulu samu ya imbe kadintangu yematuchi yemiti yemazulu bisikangase tubabo tubabo sitwa zitisa lumbu yayo yandiwena wakala unakwiza mpenza mfumu wa bantu nani unalembwa zitisa o watuvulu samu ya imbe kadintangu yemiti yemazulu bisikangase tubabo tubabo sitwa zitisa lumbu yayo yandiwena wakala unakwiza nzambi mfumu wa bantu babo betoke na kuvwanda na betoke kusambila tokobondela masiya tigetelo kumu masanzoli ezonga bobele pana yo moto na kata bolamu na yo nzambe osili kosalela biso ya koleka nina nzela wana ebandeli mpe suka nzambe tikate okamba longola nyonso oyo nzambe ya mbindo ndio nyonso oyo milimo nde ekokotelema mpona kotia yikiyiki na kati ya ntango oyo ebandeli mpe suka yo moko kamba ntango ya mabondeli nzambe matoni na oyo sili kotelemisa mama tata elenge mwasi mobali na koyaka kofana na makolo na yo na mokolo lelo nikuna nzambe bikange duma nange yala na kilokola ya. Merci parce que avant notre Dieu, tu vas nous parler. Ce n'est pas en vain, Éternel, que tu as appelé ton peuple, mais tu as toujours eu un message important à communiquer, à donner à ton peuple. Merci de ce que tu vas faire. Par ton nom, Christ, notre divin roi, nous avons demandé. Amen. Amen. Batata na bamama, dibundu na tata nzambi, mosive na ntangu ya ilenda na nguna musapi na kutuma kwa yanu muntu ya kulunga na kata makanisi elobeli efandelo tangu mosuto gogo sala oyo esiliko nyongisa molimo na nzambe to tata nzambe ekomi tango esika ofandi na seconde moke sosola senga bolimisi na nzambe nzambe akoba kolimisa yo. Inzambi uyala ngansi zazonso dizulu yentoto yele kwa byabyo kasilanga lemvo kwa bantu babo kake bakatonda ngababo sono
Nzambi dietose, Nzambi dietose, ulemvo kilanga, beto bantu babo. Osiliko yeba mbindo oyo Nzambe, etondani na mitema ya bana na yo, ya mwasi tata mama, oyo asiliko fuka maliboso na yo, tobelemi na ekulusu na yo Nzambe na tonga lelo, ya motu ya nde kosenga bolimisi, ni na nzela wana tigete makila na mwana Yesu Kristo, oyo sopanaki na ekulusu Nzambe, ekoba kosopana na kosokola Nzambe bilamba ya molimo, ya baya yo ya lingoma na yo na tonga lelo, porque Nzambe baya yo bazalisa mapembe, yoka bilelo ya bana, yoka bilelo Nzambe ya lingomba, ina kena kudila kena kuboka, et donc c'est en toi, éternel des armées, que nous allons obtenir le pardon du péché. Pardonne ton peuple parce que tu es un Dieu miséricorde. Tu es un Dieu miséricorde. Et donc pardonne ton peuple. Nous croyons ce matin que ton peuple et avant notre Dieu est pardonné par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre divin roi. Nous avons prié. Amen. 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 Batata na bamama, mambu ya Nzambi mekutumila betu mutindi ya. Maboko ya Nzambi ke ya kukanga mave, samuna kuyamba beto, to na ina ke kukanga kabeto nzila, samuti Nzambi kuyamba beto ve, ni masumu. Ni masumu, na kilokola ya, nge mutu ina meku kuikila na makeri kanyonso, que nge medila konzambe me lemvo kilange, ina nge metuba imbi yange, sosola yango, ke Nzambe asili kolimisa yo, na komo na etata, mwana, pe molimu mosanto. Amen. Tozalinde ya kotelema nina nzela wana Nzambe asili kolimisa biso, tozali koloba na biso nyonso batata na bamama, lingoma na Nzambe ozala na Europa, Asia, Amerika, Afrika, Oceanie, Australie, bisika kaka bozali, beto kena kutuba diaka mbote beto. Mbote diake. Mbote diake. Wafaso. Na yiswe. Vraiment koyaka malamu na biso nyonso. Ozala kuna na bamboka mosusu ozala awa na Congo Brazzaville, kuna na Pointe-Noire, ozala na Congo ya ngambo, kisika kaka ngeikele, ngevanda mfamili na babana, ngeke na kati ya metro, na kati ya moyen, tula bazekuteur, kote ngeikele, inangeke na kulanda kilokole ya bambefo, ya kilokole ya samedi, betu metuba beno kuisa na kiyenge ya mfumu, tibisielu na nzamu tini wetukele awa, na le couple Sitabi Kumu Gavani Apolin, et donc betu metuba na betu pe, betu kuisa na kiyenge ya mfumu, ni wana lingoma na nzame lisusu, mbote na biso, yoyaka na biso ma, tigede data nzambe. Pe asale la biso ya koleka Nako banga lisusu te mikakatano nazwi elikia monene kati nako kamata anyoso ponayo batelaka ngai na mabe nangoluna kamata anyonso pona yo batelaka ngai na mabe nangoluna yo yaka nkolo tondisa biso na molimo na yo yaka nkolo otondisa biso na molimo enkolo yaka nkolo tondisa biso na molimo enkolo yaka nkolo tondisa biso na molimo na yo banzela na biso nkolo masiya oyebi yango bapasi na biso nkolo masiya enkolo yaka nkolo tondisa biso na molimo na yo
na iswe ni na tango oyo tozali kotelema tozali kosenga tofanda nde mama longi azali kobondela tango oyo tozali kobelema na koyoka maloba na nzambe. Nzambe betu na mazulu jaka tondo engesi kwenge samuchi Yesu Kristo wageme kupesa betu jaka kilungu yai ya malumalu nikuna tata ntangu mekulunga chivanisa ya nzambi mayindo ya betu muchini malia betu kufutuka vena bayinzo tata nzambi mabanza betu ya nzambi ya kufutuka vena bayinzo obika shitata nzambi na kilokola yai betu kujingimisa mayindo ya betu na kuwa inangame kukubikila betu ni mambo yange nzambi ina kana kusiamisa kimino ya betu batangu nyoso ina kana kupesa betu mgolo chizonza yange tata samo chichibundu mekuvanda imeni mbatukulu na ntsukunu bika chingembosi yala ngembosi twajisa na nkumba ya Yesu Kristo betu nekusambila mchilwina amen 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 mambo ya nzambi ina amekupesa mana beto na suka yai ni mambo ina kena nkanda ya nzole ya bisikolinto na kikapu ya tatu kibuku ya 17 ke 17 2 Corinthiens au chapitre 3 le verset 16 au verset 17. 2 Corinthiens 3 16 à 17. 2 Corinthiens au chapitre 3 le verset 16 à 17. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est la liberté. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Itu ya diambu inabekina yau na kilokola ya imetu banabetu mutindu ya. La liberté par l'Esprit. La liberté ou libération par l'Esprit. Kimpwanza nanzela ya molimo na nzambe. Nanzela ya molimo na... Ou bien que molimo mo santo. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est encore appelé le consolateur. Ou bien que nous pouvons encore réajouter pour dire la liberté par la puissance venant d'en haut. Kimpwanza nanzela ya nguya. Oye wuti na likolo na tata nzambe ina ni itu ya diambu betuke na ya batata na bamama ina betuke na kunata mayindu ya betu un peu plus loin. Nous sommes en train de nous rendre compte que bato ebele oyo bazali pe ya kokangama oyo bazali kolukande liberté makbota ebele oyo si basili kokangama na kati ya makambo bakutim oyo ekangi bango na kati ya makambo oyo sili kokotisa bango boloko na kuna bango nde bazali komona na komona ngoluto nguya na nzambe ekoma pasi na kutala nkembo ya tata nzambe ya kuma pasi parce que bakele na kati ya kinkole bakele na kati ya kinkole bakele na kati ya kinkole batata na bamama mambo ya nzambe ya betume kutanga le verset 16 to le verset 17 kena kuzabisa beto kiuvu beto lena kukiyufula ya ntete ni ya qui est l'Esprit Saint nani kele mpeve ya longo beto lena kuvutula mvutu le verset 17 kena kutuba na beto le Seigneur c'est l'Esprit donc l'Esprit Saint c'est le Seigneur mpeve ya longo yandi kele ni tata nzambi yandi kele ni tata mpeve kele ni nzambi mpeve kele ni nzambi. Et donc quand nous voyons l'Esprit de Dieu, quand on nous parle de l'Esprit de Dieu, automatiquement nous voyons le Seigneur parce que l'Esprit et le Seigneur ne sont pas séparés. Quand nous savons tel que nous savons, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Et donc on dit kuna mpeve ya longo yandi kele ni tata nzambi. Et kuna mametu bila betu dans le verset 16 tima ya muntu ina meku se convertir moto oyo asili kopesa motema na ye asili nde kotika mabe oyo mipesi na tata nzambe oyo mipesi na tata nzambe balobi na biso le voile est ôté voile esili kolongwa voile meku katuka na muntu ina meku kota na mpinula diela mepesa time yandi na tata nzambe mepesa time yandi na tata. Et donc automatiquement tolenda tuba mutine mepesa time na tata nzambe. Et donc tima ina mpeve ya nzambe mekota
mpeve ya nzambe me voanda ina nyonso ni voanda ka voile me katuka voile me katuka ekilokola ya voile kena ku symboliser emprisonnement ou bien que captivité, aveuglement, empêchement, mur nyonso ina yake na kulakisa voila babantu mingi mutindi wetu mekutuba mekukoteka mekumaga aveugle yake na bamambo kena ku empêcher ba sa mutiba tela nkembo ya tata nzamba tela nkembo ya tata. Mais dans la vision de l'apôtre Paul yani kena kuzabisa beto kentangu ina Kristo mekukwisa voile nyonso ina donka kitezo nyonso ina vona kuvoile ina vona kanga Yesu na nkuizule yani na nkuizule ya mpeve ya tata nzambe na Yesu Kristo nyonso ina mekatuka nyonso ina mekatuka ni ina bakina ko conclure dans le verset 17 là où est l'esprit du Seigneur et la liberté, c'est là où est la liberté, là où est l'esprit du Seigneur, là où est l'Éternel, c'est là où est la liberté. Et donc l'esprit de Dieu nous apporte une libération, une liberté. Ça nous apporte une liberté moli monanzame ezali komemela biso oyo tokokoloba kimpwanza ina betele na zondi la liberté betkena kuzoyao na mpeve ya tata nzambe na mpeve ya tata tona yendi mosi tata nzambe quelque soit kukangama ina beno vadeke kukangama me ina ngeme bivilu la tela ina ngeme kukipesa et donc na suka ya betozola tuba ba ina nyonso me kukipesa na tata nzambe tona kate kizingu ya bao bakepe babe pesaka kizingu ya bao na tata nzambe ils ne sont plus voilés le voile a été ôté dès que tu as donné ta vie à Jésus ina kaka ngeme pesa kizingu yenge na tata nzambe voile me katuka ina vondaka difficulté ina vondaka sadine esclavagisme ina vondaka emprisonnement parce que babantu mingi il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés par le diable qui sont voilés par le diable mais la kilokolaya molimo na nzambe esili koyaka pour que voile elongwa donc soki na tango oyo mwana na yo azalaki voilé par le diable azalaki voilé na katelikambo oyo vanoko kanga ye amona ngolu na nzambe te amona loboko na nzambe te mais na tongo ya lelo nde akomona loboko na tata na tongo ya lelo akomona loboko na tata nzambe même soki azalaki na makambo oyo vanoko empêcher il y a la tradition de temps qui nous empêche dans nos familles de voir la grandeur, la gloire de Dieu, de briller tel que l'apôtre Paul Kenakutuba. Nous sommes des lettres. Mais tu que mikanda ina nzambe mekufidisa. Et na mikanda ina fana kurione lulendo ya tata nzambe. Na kate mikanda ina mekusono kwa na onkri ya mpeve na nzambe. Et donc kuna na kate kuna ngoluto kembo na nzambe yafana kumonika. Kembo na nzambe yafana. Nous devrons briller parce que nous sommes des lettres envoyées par Dieu. Et donc tous ceux qui se sont convertis, sachez-le que ce sont des notes envoyées dans le monde. Et donc ceux qui sont dans le monde du ténèbre, quand ils vont nous voir, nous sommes en train de briller. Nous sommes en train de briller. Na kate kembo, na kate lulendo ya tata nzambe. Et donc ceux qui ont péché que yomona kemo na nzambe te, ceux qui ont péché voilà ina vona qu'on péché ngetala kemo ya tata nzambe ve yake kimefo yake ba condamnation ina ba proposer que to ba pesaka ba prononcer que na bikani ni na kena kutula ne empêchement ngetala kemo ya nzambe ve mena kokna sukaya sala kiminu na tata nzambe sala kiminu na tata na tatima yange ba kindu yange na tata nyonso ina ke kubwa nyonso ina ke ku yake vonda dia kana lulendo nyonso wane ko ya nyonso wane ko ekozala lisusu na makasi te poete ekanga yonzela na komona ngolu na tata nzambe to komona ngolu na tata nzambe. Là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté, il y a la libération.
Et donc c'est pour cela que l'apôtre Paul toujours l'a confirmé. Il n'y a plus de condamnation de ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus condamnés. Et donc ceux qui sont en Dieu ne sont plus condamnés. Wapi diamu na sukaya, ina kena kukondane kenye. Wapi diamu ina mekanga kenye, na kate kinkole. Wapi ni kambo oyo, ndo ekoti saki yo voila. Yo mona makamote, yo kene libosote, yo koma voile, mobale ya koma voile. Voilé plutôt, moi si na yo voilé, bana voilé, pour que ba mona ke mona nzambe ke wapi li kamoana, mena tonga lelo, na ligida lo bala yo, lo boko na nzambe esali, pesa motema na yo na tata, pesa vina yo na tata, pesa bokono na yo na tata, pesa nyonso na maboko na tata, okomona ke mona tata, nzambe, le voile a été ôté pour tous ceux qui se sont donnés à Dieu. Et donc réellement bien-aimé, donne-toi à Dieu. Na makedi kanyonso pangia munu tati ya munu kugipesa na tata nzambe. Kugipesa na tata nzambe. Et tu es maintenant, l'Esprit de Dieu nous apporte la liberté. Et donc aujourd'hui, la puissance d'en haut t'a apporté la libération, t'a apporté la liberté. Le fait, le grand problème, tu dois te donner en lui. Ba tata na mama, ba bakala mingi, ba kento mingi, na kilokola ke le voilé. Betole na tuba, na makedi kanyonso. Ba ina ya mingi jusqu'à présent n'ont pas encore reçu le Seigneur en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux comprendre? Bakala ina me buta baban. Ina kena kati ya foyer. Na kati ya foyer na kento na baban. Lenda kwenda kudia yani na restaurant. Babana kufa ça tout ce n'est pas son problème. Est-ce que tu peux imaginer dans ce monde, il y a des moments irresponsables. Il y a des parents irresponsables. Je voulais te dire, le monde ne nous donne pas la vraie liberté, la vraie délivrance. Non, la vraie délivrance et la vraie liberté est en Dieu par le moyen de l'Esprit de Dieu. Le contraire, le monde satanique, le monde ambiant, et belé basiliko kangama, nakata monde ambiant, oyo masangade, comment gérer vie, salaire naye, bozu naye, et comment gérer na masanga, et comment voiler, mais lelo pesa bomo inayo, natata, ce qui te manque mon frère, pour que yo bimanakata kajwana, pour que bimanakata boloko wana, pourquoi bima na kati ya voile wana likambo moko kaka ezali kozanga yo pesa vina yo na maboko na nzambe pesa vina yo na maboko na nzambe diamu mosi kaka yina kena kukanga nge yina kena sala kilokola ya nge voile otage ya mutatu parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas donné encore tes émotions à Jésus, tu n'as pas encore donné ton défaut à Jésus, et donc ce matin tu dois donner ton défaut à Jésus. Donne cela ce que Jésus le cola otage et kanga kiyo et comment qu'il le cola rideau et comment qu'il le cola voile banda lelo pesa ngona maboko ya tata nzambe pesa ngona maboko na nzambe. Donne cela entre les mains de Dieu. Ikigena kumonke kima ina wapesa kange ina kumanga mutindu barikada ina kumanga mutindu voila na kilokola na kokila ya tona suka ya ngefona pesa ya na maboko na nzambe funda yao na nzambe porque ngefona diaka na kata kinanga ve ina babatu kena bulala ngena kata kinanga kuna sala kana wapi bariti ina na bazero arunge kuonaka na mas kwenda sala kana wapi bariti kwenda fumbula bampevi ya kufwa kwenda kana bandiamu kwenda kana bamasa ni ina kena kukana nge ni ina kena kutunga kibaka. C'est là où tu es voilé, et donc pour voir la grandeur de Dieu il y a que voir dans pasi mais la kilokola ya singezola tala kembo ya tatanzambi pesa nyonso ina na maboka ya tatanzambi. Reconvertis-toi. C'est le temps que nous devrons nous convertir. Il y a de ceux, par hypocrisie, qui ne sont pas encore convertis. Mais je voulais t'assurer ce matin, bien-aimé, tu dois être converti totalement, pour que tu puisses vivre la liberté totale que l'Esprit de Dieu nous apporte, que l'Esprit de Dieu nous donne, qui nous a déjà donné. Ce réellement, il n'a me fungula jisotima, il n'a me fungula beventima, il n'a me kota metunga kizingu ya malumalu na kachaba e wapi diamole na condamné diakaba wapi diamole na kangisa diakaba. Il n'y a plus de condamnation.
Mais le contraire, il n'y a que libération. Le contraire, il n'y a que liberté en Jésus. Liberté en l'Esprit de Dieu. Voilà comment l'Esprit de Dieu nous libère. Voilà combien de fois nous sommes libérés. Et nous sommes libérés par l'Esprit venant du ciel. Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous libère. Et donc je crois qu'aujourd'hui, tu es libéré de cette maladie. Je crois qu'aujourd'hui, tu es libéré. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a Dieu lui-même, les gens sont libérés. C'est là où il y a la libération. Et donc ce matin, je crois que réellement, si tu es dans le bas, il y a une libération qui t'est donnée, qui te sera donnée, qui est déjà donnée, que tu es en train de recevoir. Parce que ceux à qui ont reçu la parole de Dieu, en esprit, en vérité, sont libérés. Il y a des nations qui seront libérées, qui sont libérées, si réellement nous acceptons le Christ, si réellement nous acceptons à recevoir l'Esprit de Dieu, qu'il va donner sur toute chair, sur toutes les nations, sur toutes les familles, namakedi kanyonso, kimpuanza kekumonika. Sidikande beno, mekutamula kampeve ina, mambu ya nzambe, zaba ya, beno kele na kata kimpuanza. Tigete moko nzambe, apambola, pe akoba kusunga biso nyonso. Amen. 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 Pe via longonza d'ici, fidusu kwa mvuluzi, moko metyo simbanga, tubanzenza mwamuza, bokutu twasanga, tunayangalalanga, utusungika munza, ekuzululwa kisa. Salutuna manisa, sendo tunavingira, kwa masetwa yonzama, kwa mfumu za munwa, eye kuna nsukuno, ona kotusisako, utusungika munza, ekuzululwa kisa. Nantangu yai kifulunge ikele, singelenda fukama, ngeme fukama, singekelenda ve vuanda kaka kifulungina nge ikele, na kilokola ya mekumantiangu na kupesa ba maboloko, ina mutantu mekangisaka, nge mekangisaka, babani nge dikandi nge. Si que tu crois ce matin réellement que tu n'es pas encore libéré, que tu crois il y a une libération qui est en train de manquer dans ta vie, dans la vie de tes enfants qui sont encore dans l'enclos satanique. Yamekumantangu funda ya yekola ya na maboko na nzambe kifuluka kange mefukama kifuluka kange ikele ni yekola ba maboloko yekola ba voila ina mutantu kwisa voile beno ina mutantu kwisa kotisa mekwisa tula na kilokola ya mutinu mambu ya nzambe mekutuba que nyonsu na ke le ôté. Et donc si nous donnons notre vie à Jésus, si nous donnons ce défaut à Jésus, nge mutu mekuzaba wapi défaut ina mekumaka mutinu voila na katiange wapi défaut ina mutantu meteni misaka samutinge talankemo na nzambi ve tata mama kifulu na ngeme fukama esika oyo kaka osiko fukama esika oyo kaka osiko telema na tango oyo ndepesa defo wana na maboko na nzambe voile wana na mokolo lelo nde elongwa uzwa nde liberté uzwa nde kimpwanza oyo nzambe nde apesaka na tango oyo wana nde mamalongi azaliko bondela pona ba oyo nyonso bazomelaka biloko makasi ba oyo nyonso bazomelaka ezala mbangi ezala biloko makasi oyo amelaka ezali kobebisa yo nzoto yo moto osili koyeba kozali concerné na kati ya sujet wana ngezola bika babima ina engolo ngezola bika ngekumaka munanga ya malafu munanga ya kunwa babimi ya ngolo ezala droga ezala kokaina ezala nyonso wana ozomela ezala tsweko ozomela ozala nyonso adili ekanga yo boloko soko gogo
baye yango te ngele na voix na kata kimpwanza te soko baye te okozala na kata liberté te na tango oyo esika ozali oyebi que peut-être mama peut-être mwana aza na kata bizaleli wana nge mama le na fuka masi mwana nge ke na kata kinange ya mutinina nzambi kula yani ina kisielo ya nzambi mama longi ke na kusambila beto kena kutonda nge nzambi ya moyo nzambi ya lemvo tata matondo ya venzambi na mambo nange kunogisa katikati na beto ena manima Yesu Kristo ya kuwa mambo yange mfumu lemvo yange kutala na katikati na beto ya venzambi nina kuna tata na ntangu yayi beto kina kulakisa nge Yesu Kristo bayina mekukanga matata na kacha kunwa babima ya ngolo babima ya ngolo Yesu Kristo ina kina kubebisa banzutu ya bao na kisika ya tata nzambi ngeme kuzaba kote bao ikele kote ba mekuvanda tata biga nge tushe banchima ya bao na kilokola ya nzambi na mambo ina mfumu beto mekuwa biga chitata nzambi bakuvilula majela bakukatuka ya nzambi na bitezo ina ya kunwa babima ya ngolo Yesu Kristo ina kina kubebisa memoire ina kina kubebisa banzutu ya bao bama se kusala ya nzambi masalasala bama se kujata ya nzambi na banjila inapomfanakana ve nina ntangu ya mfumu biga chimambo ya tata nzambi ina beto mekuwa na kilokola ya vilula tata nzambi majele ya bao ya vilula ya nzambi banzutu ya bao samuti mfumu na nzela ya mpeve longa yange ya nzambi bakutambula lusadusu yisu tondo yange siku yange batangu nyoso tata nzambi samuti mambo yange mfumu kina kupesa beto ngolo nikuna ya nzambi kulemba ve ya nzambi na kulonga jibundu yange samuti tata beto kutela nkembo yange na kilumbu ya mamsukina wila beto nzambi muchindu kele zola na lemvo yange beto mekulomba amen amen diaka nzambi ya beto mutinu ngeme kuzaba bisielo ya mekufukama mutinu ngeme kuzaba tata nzambi na kiselo ngeme kusalomba tata muna kutswikisa ndungunu na kati ya ba nge mutinu nage kupesaka betu kimpwanza nzambe en toi et avant notre Dieu nous avons la liberté et donc donne libéré avant notre Dieu ce dernier éternel par cet esprit qu'il a pris en otage un esprit avant notre Dieu de livronnerie un esprit avant notre Dieu satanique de la haine de la colère Seigneur qui engloutit ce dernier mais bika nzambi kimpwanza voanda à compter d'aujourd'hui qu'il soit libéré. À compter d'aujourd'hui, par le moyen de ton esprit éternel, nous proclamons une libération, Seigneur, de ton peuple qui était englouti par le diable, qui était arrêté par le diable, et que ce muraille éternel qui empêchait ce dernier, Nakutelanke Munange, Bika Nzambi Kibakaina, Yakubwana Kumunange Nzambi, Yakubwana Kumunange Nzambi, Ngemezama Kibaka, Inekitantu Metelamaka, Samuti Nzambi, Batela gloire Yangeve, Onakognasuka Ya, Bika Nzambi kibakaina yakubwa na kumunange nzambi betu ya moyo nzambi lulendo nzambi ngitukulo ngemetala kimefo ina imenata nange ina kina sala ko nzambi yanitala gloire yangefe ngemekuzaba nzambi betu mambo ina inzaya mekuterimisa samugiselo ya kutala gloire nangefe onzambi ngemekutala inzoke na kuningana inzo nzambi betu kina kuningana ya notre Dieu la famille est secouée éternelle. Dans sa maison, il n'y a plus de stabilité. Il n'y a plus de stabilité éternelle. Dans sa maison, il n'y a que querelle. Dans sa maison, il manque, il y avait notre Dieu de la joie. Mais ce matin éternel, toi qui nous communiques la liberté, là où toi tu vis, il n'y a que la liberté. Là où toi, éternel, tu as franchi, tu donnes la liberté. Nina nzambi ki lokolaya, nyonsi na vana kangi sabar, nyonsi na vana terimi na bar, nyonsi na nzambe de la kanave, onzambi ki lokolaya, bi kana kumunange, ya kwenda ntama ekontomoso monika na kizingi ya kiselo ya tomoso monika na babana na kentu na eni mosi nzambi ya lulendo bika na kumunange na ntangu ya betimelomba mpeve ina peve nange kempeve ya tia ya tatamana yoka nyonso ina medela kanave ya tatamana yoka nyonso ina nzambi kena kukanga nzila na bayange na kutala nkemo nange menandeme oyo nzambe tigete osala tigete nzambe obikisa tigete nzambe okangola tigete nzambe na loboko na yo okoba kokangola baya yo matondi nzambe parce que na pamba te ke molimo na nzambe esiliko yaka to ezali katikati na biso pour que nzambe ba obakangamaki bakangolama matondi nzambe pona tango oyo kanisa na biso nyonso
kamba lingoma na yo nge tatamana kutuarisa dibundo bayange mutinu nge ken Zambia lembami na kumuna nge chiso Zambia zola yankemo betume sambila mutinina. Amen. Amen. Batata na bamama ni matondo betukena kufutula na beto nyonso samo na ndingumuni betume kulakisa na kilokola ya vraiment tatanzami tatamana kupesa beto ngolo na ndi tatamana kusiamisa beto matondo na bifuli na benekele matondo pena tatanzami kupesa beto ki lokola ya to diamu ya nsiamusu ni nzimbu ya betukena kuyimila ya 330 ya 330 nzimbu ya kibuku ya teti na betukena kuyimbila ina imambu ya nsiamusu 330 konsika ki ntwadi muntu kauko timuzulu dyase vema kwangolo vunkatu mwela fweti nwananga vitana de ngakatwa vulusunkutu mwelo wauke enzila fietama lemvo bukidi ulenda bakao konsibwabu nwana sanwa netinga lemba nekota muzulu oh konsibwabu nwana sanwa netinga lemba nekota muzulu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire au ciel. Que lui-même, le Seigneur de gloire, par sa paix, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde maintenant et à jamais. Dibundu ya tatanzame nibeno kwenda na kata kiyenge ya mfumo. Amen. Amen. Samedi ya mbote na beto nyonswe.